Aro Tagarjala constituency bising khobjak motogoni mara bisi garo hatio MLA fanni rangbai gitar bakjakha tei amoni yagulo khotungbo bakjakha o pandao manjakha MLA Biswajit Koloi no khoboi Sibai Jola Junal Vice Chairman Sudev Debroma tei Block President Arjun Debroma tei Chairman Shobendra Debroma kosong khotung bakmani yagulo tam kok kesarka khlaini ti dongo debni mangli yang hari yang sudut mangkara mereka kutung kisah mancinai awal mereka kita mata ini dia bisa hamil hamilnya boleh mau possible terus karena hangai berhadap itu kismin cinti beramata dia bisa hafam sarkara hamilnya boleh sini nasibmu sini mobil netite Purno Chandra Tinggi Hangai, और चीजें जैसे हाथों सब समय चेष्टा करेंगे चीनी बहुत अपना भाई के साथ पूछो करेंगे भाई के चीनी बहुत अपने प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करेंगे भाई के चीनी बहुत अपना एजुकेशन सेफ एंड सिक्योरिटी भी प्लान हमारा नहीं और वो चीनी से बड़ा प्रोसेस करते रहते हैं और क्या बनेगा ताकि ये ताकत शुरुआत से हमारा bahasa kalau sungguh ini ikut kembali ke rantai cricket bat bat rantai football bat rantai oh sungguh orang non negara di Thailand jangan sangka ada negara di Thailand itu bazar tanggal bisa bazar tanggal paling hamil mana salah nah orang tanggal mana paling hamil mana Kerja tapi kalau sama lagi, seperti sama lagi yang saya masih sama lagi lah. Nol masih saya tuh sama lah. Masih nol deh. Menurut tu lama kali ni harus nasa lagi ya. Kalau memang hanya kerja kerja sama ni aja. Kerja kerja sama kurang nami aja. Kerja nanti balik aku sih political demand. Awak cuba aja. Oh awak cuba kaisa lepas saya kurang kerja kau dia. संसार में जो समझ इन मानवीय खाना एक निकलने पारा आया नामी बांग्लादेश निकोला बिकोला जो फैमिलियाँ बोलो संकीर्ण मानवीय खाना एक कारण किसी डिमांड और जो टिप्पणी डिमांड या समस्त टिप्पणी डिमांड दिए घुरता है टिप्पणी का सेटल्स करना चिंबुमान करा और हानि नौकाम वो जो विक्रम किसी मानिक को पहाड़े इन कौन किसी में रहे थे Ini orang bisa bekerja, serta India, serta ada masalah, serta India, serta problem kaya, nol pun problem tak ada limit ini bukan berarti di perasaan negara amron kaya, di perasaan negara hamil berdua, atau terlalu di perasaan berdua, fight hanya ini bukan. Ini bahasa Syrian kaya, Congress kaya, BJP kaya. Ramasnya kok, senturi agensi, na CPM ni against, na BJP ni against, na Congress ni against, senturi agensi. Jadi nasib mau kasih sih, jadi mang thai, jadi tong thai coba dia, senturi ni dulu dia, jadi gua bar saya tu, senturi orang thai kena ni, jadi mang thai, jadi safety. Nora jadi sebenarnya soal ini kita jadi perasaan masyarakat bagi soal film apa? Ayat yang Bangladesh boleh di burung lain ada borok kali dengan bagian orang Bangladesh kok ya? Kalau jasa jaga penangkan, suruh ini ketengah mana tadi berok mana ya? Lewat jaga no, sini berok no, reply. Sini berapa kerbang meeting misi apa nak kalau buat apa berapa dalam ke priority dulu dalam ke samman dulu oh buat dana sebanyak oh buat sasa hari sabani sukses kaya oh buat ini samai kali sabani kawai orang tak boleh syarat ini buat dari semuanya
Bagi ini sahaja nak berdoa. Ini orang kedengaran negara sini sesuatu kaya. Tapi sini hari makan. Mereka kaya sini bagi ni hari bagi dapat bagi tekok saya kawani. Ini orang berai kena kanan ni ko. Sekarang saya mana sini dapat nak saya kelam kata. Sini orang ini bisa ngajar. Bapak sebab masih harus tahu, orang zat-zat ni disini kita salah ni, digerai dan ke, tak bisa juga ko, nak jumpa barang. So nasi ni nak pergi sini orang sama tu tak Karena sekarang bukan kalau saya cuma mai, edi saya kalau saya cuma mai Ini nama program kerja. Orang sekarang sini harus suang Tabrawo, tabraha kalai, yama mafia kalai, rigre sama tu set kalai. Lama thare nakona participate thare masale chapter hote no. Ahali bororo, dai ke na chapter ko masao. Suno nomo jawab porde se asik ke hamza ke jawab hoite. Borasu kono yara mahin thana. No wasu thana. Haji, si kanboro Sini semua berkata, setiap yang melakukan separuh yang apa yang lain. Saya kata selalu, sini kantor apa yang sini jangan sini berapa? Oh kantor, oh semua masyarakat sekarang lebih baik. Kita sah. Sini dalam adalah kawasan yang profesional ekstrim lagi dalam anda kawasan sekarang untuk film. Oke, hari ini lagi. Bagaimana disipai luar ini? Sini bisio boy ya pernani bagi semua orang oh kita lo, tabung lo suya. Bisa menjawab deputi sebagai distrik luar rakyat baru apa luar amal tu. Oh kasar itu sih baru luar perempuan luar kali tay kasar luar kali ni. Semua tabung lo semua sini dikenal sama tu barisan saya juga berani mau. Aku sebenarnya tak pernah orang itu boleh. Kansa emak boleh tu nasi ni kira ni tak. Kalau nak coba mau kata hari baru asal nak coba. Lagi ni sakit sekarang orang sebenarnya. Sini di sini apa ni nak turun tidur mulai. Bukan dari saya cuma ambil mulai. Lorong sekarang tim ada tim apa orang bukan orang tahu. Aku pernah kasih pandang. Ini sekarang tim sangat betul orang sini boleh. Bagbariyo Rajashri College of Education Skill Rungnok Koto Tripura Hapar by Kerungja Kaisa English Medium College. O college o rungsrungnai rongno All India Competitive Exam rongni bagai rungfurung rujagai tong. Tejo to rungsrungnai rongni bagai baksa ke subject wise rungfurungnai rokbo khagjak tongo. Rajashri College of Education and Skill Rungnok Kotoro Furung Rujaknai Kok Borok English History Education Mathematics Political Science Geography Physics Chemistry Botany Zoology tei Philosophy amahai subject furungjaknai Abono karibo library o kebangma nangkukmani bijab rok thumjak tongo Tekaisa kok aro rungsrunggai tongnai rokni bagui girls hostel rokni sep kahambo tong. Kekrang habar bai kitingjak Rajashri College of Education Skill Rungnok Kotoro rungsrungna bagui tini no borok bai kerengdi. Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital.
We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikbanavar railway station.